I will praise you, Lord, among the nations. I will tell of your name to my king. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who through the preaching of Saint Francis Xavier won many peoples to yourself, grant that the hearts of the faithful may burn with the same zeal for the faith, and that Holy Church may everywhere rejoice in an abundance of offspring. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the book of the prophet Isaiah. On that day they will sing this song in the land of Judah. A strong city have we. He sets up walls and ramparts to protect us. Open up the gates to let in a nation that is just, one that keeps faith. A nation of firm purpose you keep in peace, for its trust in you. Trust in the Lord forever, for the Lord is an eternal rock. He humbles those in high places, and the lofty city he brings down. He tumbles it to the ground, levels it with the dust. It is trampled underfoot by the needy, by the footsteps of the poor. The word of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Is he who comes in the name of the Lord. Give thanks to the Lord, for he is good, for his mercy endures forever. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Open to me the gates of justice. I will enter them and give thanks to the Lord. This gate is the Lord's. The just shall enter it. I will give thanks to you, for you have answered me and have been my Savior. Blessed is he who comes in the name of the Lord. O Lord, grant salvation. O Lord, grant prosperity. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God, and he has given us light. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Alleluia, alleluia. Seek the Lord while he may be found. Call him while he is near. Alleluia, alleluia.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Today we celebrate the memorial of Saint Francis Xavier, priest and patron of mission. And today we contemplate the last words of our Lord before returning to the Father. It is the moment before the Ascension. Therefore, those are the last words that the apostles will hear of our Lord in person. The last words of a person before leaving for another place are so important. The last will of a deceased person is so legally binding. They are stored in a preferred place of the heart of those who are left behind. Even more so when that person is God Himself becoming man, coming to the world and surrendering Himself to death to free us from evil, sin, and from death itself, giving us life for His resurrection. How important are those words? Important for who says them. God Himself, important for His message, the gospel. Important by the recipient, the whole world. How well Saint Francis Xavier, as I have said, patron of mission, understood these words. Saint Francis Xavier traveled great distances in India, in Japan, the Philippines, and other nations, with his heart burning with missionary enthusiasm. Faithfully fulfilling the command of our Lord, he experienced the signs that will accompany his true apostles. Our Lord Jesus Christ says, and I quote, "In my name they will cast out demons and speak new languages. They will pick up snakes,
and if they drink anything poisonous, they will be unharmed. They will lay their hands on the sick, and they will be healed. End of quote. Indeed, preaching the testimony of Saint Francis Xavier was accompanied by numerous healing of the sick. Crowd also approached him to be baptized. It is told that sometimes at night he could not move his right hand because of the pain, or because he had spent the whole day baptizing. In addition, along with many difficulties, he had to learn new languages. As I have mentioned, he went to India, to Japan, to the Philippines, and other countries. What the gospel tells us today is thus fulfilled in Saint Francis Xavier. Through baptism, you and I also receive that message from our Lord that makes us messengers of God, missionary apostles, bearers of the good news. So keep in your heart the words of our Lord and go without fear on adventure, taking the gospel in your neighborhood. Hoy contemplamos las últimas palabras de nuestro Señor Jesús antes de volver al Padre. Es el momento anterior a la ascensión. Son, por tanto, las últimas palabras que los apóstoles escucharan de nuestro Señor Jesucristo, así de viva voz. Qué importantes son las últimas palabras de una persona antes de partir a otro lugar. La última voluntad del difunto es legalmente vinculante. Se guardan en el corazón de un lugar preferente. Más aún cuando aquella persona es el mismo Dios hecho hombre que viene al mundo y se entrega hasta la muerte para liberarnos del mal, del pecado y de la misma muerte, dándonos vida por su resurrección. Qué importantes son esas palabras, importantes por quien les dice, Dios mismo, importantes por su mensaje, el Evangelio, importantes por el destinatario, el mundo entero. Qué bien entendió estas palabras San Francisco Xavier, patrono de la misión. Este gran misionero recorrió grandes distancias en la India, Japón, Filipinas y otras naciones con el corazón encendido de celo misionero. Él, cumpliendo fielmente el mandato de nuestro Señor Jesús, experimentó los signos de Cristo, desde que acompañarán a sus verdaderos apóstoles. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos.
En efecto, su predicación y testimonio se veía acompañado por numerosas curaciones de enfermos. También se acercaban a él multitudes para ser bautizadas. En ocasiones, al llegar la noche, no podía mover la mano derecha debido al dolor, porque se había pasado todo el día bautizando. Además, junto con muchas dificultades, tuvo que aprender idiomas nuevos. Se cumple así lo que hoy nos cuenta el Evangelio. También tú y yo, por el bautismo, recibimos ese mensaje de nuestro Señor Jesús, que nos convierte en mensajeros de Dios, en apóstoles, misioneros, portadores de la buena noticia. Guarda en tu corazón las palabras de nuestro Señor Jesús y lánzate sin miedo a la aventura de llevar el Evangelio a todo lugar. Let us pray to the Lord, who is the strength of His people and who challenges us to build our lives on Him. For the whole people of God, that we may be more faithful in hearing His word and putting it into practice, let us pray to the Lord. For all who long for the victory of justice and the coming of peace, that they will be sustained by the presence of the Lord, let us pray to the Lord. For those who feel that life has no meaning, that they may sense the nearness of the Savior who has made His home with His people, let us pray to the Lord. For ourselves who are gathered here, and for all in our parish, that we may open our hearts to Jesus and to one another, let us pray to the Lord. For the unity of Christians, by building our lives more firmly on Christ, may we come to find one another, let us pray to the Lord. For all missionaries all over the world, that they will be protected from every danger and harm, let us pray to the Lord. Father, you promised to come to us with your Son and make your home with us. Hear our prayers, and with your advent grace, make our hearts a home where you can dwell. We ask this through Christ our Lord.
Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have this bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Francisco Javier, y concédenos que así como el parcho hacia lejanas tierras con el deseo de llevar la salvación a los hombres, así también nosotros, dando eficazmente testimonio del Evangelio, sintamos la urgencia de llegar a ti en unión de todos los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. As episcopal celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecimos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mayrón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, con Santa Francisca de Roma y San Francisco Javier, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil.
graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, dice el Señor. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Let us pray. May your mysteries, O God, kindle in us that fire of charity with which Saint Francis Xavier burned for the salvation of souls, so that walking ever more worthily in our vocation, we may obtain with him the reward you promise to those who labor well in your harvest, through Christ our Lord. Now let us invoke the intercession of Our Lady of Guadalupe to end this pandemic. Ahora invoquemos la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de los santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar en este tiempo de dificultad y prueba. Enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, manténnos en el abrazo de tus brazos. Ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Rafael de Arcángel, San Roque, Santa Francisca de Roma, San Francisco Javier. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. O God, protector of all who hope in you, bless your people, keep them safe, defend them, prepare them that free from sin and safe from the enemy, they may persevere always in your love. Through Christ our Lord. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go forth, the Mass is ended.